اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pakai kompak tangki. Dak ka sound system bass tak usah bass ngebas tangki. Bass patoronan malih jelas nika ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nak kita ki. Pak kompak papa debi ajunan nikah ajawab salama artis kasa. Papa de kompak kaban ajawab salama artis nenge pentas. Kula mau nampo mirengakin ngeset kaset kasak bila artis ngolok salam si ajawab nikah luar biasa. Jadi cek pakala mana bisa sareng jawabanna sampean si ajawab salam ma artis. Padahal salam ma artis nikah korang tepak. Saya maksud korang tepak nggak nikah. Beri contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya gagih kayak mana kalau tepak kan? Jadi salam nikah sonat kula ngolok salam sonat ajunan beni sonat ajawab tapi wajib kan? Si oning male tambah oning si tak oning male oning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Neng ini kan boleh kula eman ka iman ngisi pengajian salam bi sholawat maos tak pate kompak. Eman ka iman nih gak kula. Okay. Bulan bari kula ngisen nyamplong hilang nikah pada bikan tepon lo iman ka iman. Bila asman Rasulullah sebut sing jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi nikah tak kompak. Berarti bila tak kompak ndeng kanan deki korang setrum maka Rasulullah. Tengki korang setrum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Wa qala aidan fi hadithin ukhra.
la tadhkuru halkakum illa bi khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama ngireng amuji ban asyukur kaajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadima kaul ajunan paste sareng ajunan Allah. Bisa aki pangki, bisa aki lengki. Nengisetong majlis seejulukin kebunan swarga ban Gusti Kanjeng Nabi. Nengi majlis seinsyaallah penuh kalaban barokah kak dintoh dalam rangka memperingati haul pujuk sita kan sareng pujuk tarbiyah cukan pujuk salimin ane kan moga mantar papangkian kaul ajunan itu yakina papangkian sedeti sakseh laku paki bila depak ke ajunan Allah itu yakina sakseh laku paki bila depak ke alam akhirat tetia penyebab salamata kaul ajunan dari seksa ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bencukan papangkian mengimal lemangken beni kuncoma apangki nengi setong tanian otaba setong tempat seepesa kalaban embong tapi moga mantar tetia papangkian seberkelanjutan sampai laku paki depak kak suarga ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu moga mantar tetepai parengaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seemba seker pekeran seeman dak ka kaula ajunan sanaus sakaula ajunan nikang ala embu seniser kakaula sareng kaajunan sanaus sakaula ajunan nika tak toman ngireng lalampah epon sesayang kakaula sareng pate ajunan sanaus sakaula ajunan nika tak toman toro oca epektaban Gusti Kanjeng Nabi dari alam sepenuh kalaban kakendagan epektaban Rasulullah dari alam sepenuh kalaban monlo engkok mun selain labeni oreng ipektaban Gusti Kanjeng Nabi dari alam katakaburan ipektaban Gusti Kanjeng Nabi dari alam kasombongan dak ka alam sepenuh kalaban hidayat epon Allah dak ka alam sepenuh kalaban katawadduan kalaban kaantep asoran lebat hadis-hadis epon lebat lalampah epon engki kak dinto dak ka agama Islam seianut sareng kaul ajunan alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Para ajunan sesangat imul yakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutan kula amul yakin nika sampai kalau pairing gelek salam mangat lo tuli jawab tangki penghormatan nika sampai kalau pai. Kan cek biasa akin serak saos pon sing ngolok salam ngepentas ikai mak saos sampean wajib munta al jawab dusah lagi. Pole sholawat ibaca sampean tak jawab anika yang ke umat Nabi Muhammad si paling cerek. Mungkin cerek obeng demin dah tapi mun ye cap cerek Nabi Muhammad kakam mak aku leben ajunan anika. Sebutan kaula amul yakin sarela nasi muljah Ki Haji Abdul Salam. Sebutan kaula amul yakin salera nasi mulia Ki Haji Mujib Zubair. Juga tak lupa dek salera nasi mulia Ki Haji Ja'far Shodiq Abrari. Juga dek salera nasi mulia Ketua Panitia Al Ustadz Nurul Muhammad. Benda saja para kiai si abdina lo bisa nyebut asma ipon ajunan situng per situng. Tokoh masyarakat, para muallimil Quran, para ibu nyai. Hadirin wal hadirat sesami imbul yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Jajaran pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya pon Bapak Kepala Desa Taman, Bapak Kelebun Jamali,
beserta aparatur repon sesangat betul amul jakin juga talo pada ka Bapak dan Ramil Bapak Suparman juga Bapak Robianto sesangat betul kaula amul jakin terbetan kaula anak azimin. Hadirin jamaah pengajian seimul yakin Allah Subhanahu wa taala. Acara malam mangkin nikah acara apa? Haul. Seoning tikel pon lana paperangaki. La tausa nampakin bala lamba khol tikel pon cek nampakin kesombongan tak kadang-kadang santri sing aneka oning kaula Pak Ustaz cek haul nikah acara tahunan tapi tausa tampakin otaba ekspresi kesombongan tausa tang thank you si oning kila mirengaki si taoning maleoning haul Bu Pak acara tahunan acara seilaksanakin saben tahun dalam ahol keni kacaan ring matura hol aslin kelero haul tangki kila male kempang panjenengan nika paham lah hol bon dalam acara hol nika biasan iman ka iman acara iman ka iman pengajian nika biasan nyebut lalampa kon lakon sae seekalako sareng almarhum seiya kholen nika pada tanggal 10 Syawal khola Habib Soleh Tanggul nika mana bisi acara nika lalu kira acerita Abdun nika lalu kira acerita masalah jual beli tanton seijelasaki masalah lalampah sesae kon lakon sesae kata waddu anna Habib Soleh kaantep asoran Habib Soleh melak malam Habib Soleh tahajud jaban sampai terota nika nyaman haul mun edalem bahasa Arab acaretah otabe ajlasaki lalampah kon lakon sesae seikelako sareng pujuk sita tarbiyah salimin nika bahasa Arab paca epon nak kanak santreh manaqib napa keng male bede online mana manakib nika bahasa Arab napah manakib Bu mun itanyakin deki sampean sompama bapak lo hadir manakib cepon Ustadz Afton ingki Kak Dinto otabe sama dengan nyeritaakin kasayan nyeritaakin ibadah nyeritaakin sejarah nyeritaakin lalampan almarhum Syekh Khalid nika nyaman manakib paham manabi etarek masuk ke bahasa Indonesia nika nyaman biografi malecek mantepah malelok di khol apa cek ijo mana Nabi Muhammad ada khol ijo mana malelok nika kula lo abri jawaban saya terlalu detil sampai neng muka nih kitab tafsir nika malelo puyeng tangki karena kula ben ajunan mangken lah puyeng bi corona male tak tambah puyeng bi kula ibri jawaban seteng enteng secek masuk nakal setong saya khona holil nika rebur khol ngekholen lebur aziaro ke Hamid Pasuruan ki bede swargen lebur khol ngekholen lebur aziaro tak paham aziaro tarka kuburan guys. Kiai Asrori kedingding Sorbaja. Kiai Maimun Zubair bon kiai sebada neng Indonesia otaba sebada elwara Indonesia sebada ebabah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama nika pasti lebur khol ngekholen nika pasti lebur aziaro bani insyaallah kula lo abahasa di luaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama siapa ora kula abahasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebada ebabah naunganna NU jadi mun kaula ajunan nika ngako ngireng ke Hasyim Asy'ari mun kaula ajunan nika ngako santren Syekhona Khalil Bengkalan pah tak lebur ka kholan pah tak lebur ka ziarah harus dipertanyakan. Lah tahu saki muka nih tafsir Marogi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jamal, tafsir tahu sadan malilok tambarwat. Dadi mun bahasa aku nika ika immatulillah sama mama nika nangkin amin ka compok wa duan ngani ka male sampurna. Tangki. Anika. Dadi mun kaula ajunan ki ngako
Otabat ro'ya ku santren Bahasim As'ari ke Wahab Hasbullah ke Bisri Sansuri ini kan angkin lebur kakholan karena beliau lebur kakholan beliau lebur aziaroh tore atau asera gula benajunan nangkin kerpekir palempu kiki ini kan termasuk jawaban otabat dalil secek masuk nakal tore kaula ajunan mun pas lo ngiring genikah tore pon santre kayak masaos pon kula lalo epele santre ke Imam Saus mun tak ngiring Bahasim mun tak ngiring ke Khalil Nawawi Sidogiri mun tak ngiring ke Hamid bin ulama selakar masyhur kawaliina apal kitab napa gula ben sampean cari kadang maos kitab loning napa boleh apal napa boleh ngarang cari kadang make oning tak yang malakin nika jawaban secik nak nih paham tadi bahasa Indonesian haul nika biografi menceritakan kebaikan orang yang dihauli nyeritakin kebagusan tingkah akhlak andap asorra dermawanna lambeen bagus kaboletang ke ceritakin dengan malam mungkin akan dipujuk sita pujuk tarbiyah ben pujuk salimin tapi mun kholan ni kami ki beda gelok ki nyambeliano beda naseen beda napan mungkin bigulai mau searten saos tangki mau searten saos mun sampean ni ka saumpama beda siki mateteng ya tapi engko lo pati partai joki ya mungkin karo cuma adolil Bahasim saya kena Khalil ben ulama lain ngene ka baca arten malologi mun tro jelas amin kecompolan apa saya saos Ibakto Sayyidatina Khadijatul Kubra nika etepaen ben Rasulullah benerin dan reng matura iya kholen dan reng kanto Gusti Kanjeng Nabi nika nyamblimbe mendeki saya bahas saumpama miki beda cukup madoin miki beda cukup mbeen cukup sapen saumpama Ibakto Sayyidatina Khadijatul Kubra iya kholen ben Sayyid Gusti Kanjeng Nabi ini kan yang belimbi lastari embi beli ketok papu lempuk Gusti Kanjeng Nabi ada buka sahabat Arya ateraki ka kancan Khadijah se akrab Arya ateraki ka tatangkeun Khadijah se kasenengin Arya ateraki arwah rombongan na Khadijah nyam belimbi juga Gusti Kanjeng Nabi paham tadi sesangat kula ben ajunan nika takok hol nika pas tade nengi taman kula ruwet pas sobong hol nika boleh tore okor ben akal boleh tangki okor ben akal hol nika minangka ahlak ke kaula ajunan si odi kaseseje nika minangka katak tatak raman kaula ajunan seki sehat kaseseje mon sobong mun lok perantara pujuk sita tarbiyah ben pujuk salimin kakam mak kula benajunan mun ada ering benyak kula benajunan mun setelok ni ka Pak Bu kula make hitak jepok kula oning kasaleran lok kera pada ben kula ajunan pada ere esto mun malam lok kera pada ben kula ben ajunan ngerok ngalak rar sakelara napa si andelekin kula benajunan mun lok nalpe mun lok pujuk setelok ni kai kebe wasila kangkui kaula ajunan ngaule rahmat Allah tore sira saos pun tahu saya tak makan kula sering ada bu iman ka iman mun beda cara imtihanan mangken santre mangken bi santre konani ka jauh dalam napa jauh dalam akhlak mangken nika banyak nengi ka imam pesantren beda metode cara cepat maos kitab 3 bulan bisa maos kitab beda al-miftah beda amsilati beda metode lain kadang 5 bulan si tak toman kenal horob sekali bisa pelak macam kitab tapi anapa minta ipaman jiban Allah tapi anapa man pelemana ke masyarakat mik jadi tanangun dengan masyarakat kata diman sobung tata krama sobung akhlakul karimah sobung paham lagi ini kan termasuk akhlak kekulaban ajunan kepujuk setelok nih Epakwa pujuk setelok ngolatin nak poton sanau saajunan tak ngening hubungan nasab sanau saajunan tak ngening hubungan darah ben pujuk setelok sanau sakaula ajunan tak ngening hubungan keluarga epakwa misemah kasak lok sete Pak Bu kasak king apindah tempat paringin rezeki ben Gusti Allah paham cek sampai kaula nyangka pujuk setelok ni kasete
Allah Ta'ala ada di dalam Al-Quran orang setelok jalok seta keng api na tempat beri rasyid ke badan ngi alam lain. Alam napanya mana? Alam barzah. Paham? Jadi lah tak usah lah mahelap tangki. Tak usah lah mahelap serak saus pun. Mulai dari santri sampai ke ustad ialah kiai sekali tangki sepora. Ulanya yakin apa badan? Anu khol ni ka haram, ka kufuran haram, ani ka dosa, ani ka bid'ah ni ka. Ni ka pembahasanna benin ngingak nikah main ka maroma meli gena, meli jiri, mari nak ngani ka. Ungki polan sempian NU. Beni muala masalah se polan NU. Pola sampean pernah sete pak lok toman sete gula. Lok toman kan. Keng kaula ajunan kutu yakin karena kaula ajunan sana usah lok toman ngaji ka Baholil Bengkalan, lok toman ngaji ka Ki Hasyim Asy'ari terok iya kuah santren beli ya. Napa Pak Bu sian telekin kaula? Tore. Pangkat sepaling mulja. Predikat sepaling agung. Si Allah Ta'ala marengaki ka orang soleh, sangking muljen pangkat te orang soleh, sangking muljen predikat te orang soleh, pula ajunan cinta kareng soleh, genikah minangkah tiket kaangkui masuk ke surga Allah. Paham? Iulang na boleh. Sana usah ibadah kula ben ajunan tak pada ben pujuk sita, pujuk tarbiyah, pujuk salimin. Lah jelas tak kira pada lah. Makai kula lah jelas tak kira pada. Wow. Tapi kula lok kini ate, kaula ajunan tak oleh kini ate. Napa Pak Ustaz kula teruk apolo ngaben pujuk sita, pujuk tarbiyah, pujuk salimin. Sana usah kon lakon jen kula lok sami sareng beliau. Sana usah terakat kula lok sami sareng beliau. Sana usah solat kaula lok sami sareng beliau. Cukup cinta nengiate kaula ajunan ka beliau, sambungakin rohani kaula ajunan dek ka beliau, nikah sambungan kaula ajunan, cintaan kaula ajunan, nikah minangka situng tiket kaangkui areng sareng ben beliau laku paki nengi surga ipun Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kamadulillah Pak Ustaz, mungkin ibaca amaden. Mungkin ling lakar ngak geni kaiman pengajian. Lo parjaj. Soalnya mungkin terlalu pinter. Orang ini kan akan ada ngudahan terlalu pinter. Kadang akhirnya apa KCC ben pikiran nabi ka pinteran na. Syekh Muhammad Habib Omar Al-Hafidh gurun ulama sedunia. Tore, la tantang geni ka. Tore, gurun ulama sedunia. Habib Omar Al-Hafidh. Pada oning tangki, sana usah tak oning langsung ngapangki nengi futun banyak, ngiampel banyak futun banyak. Sera Habib Omar bin Hafidh, gurun ulama satunya, gurun habaib satunya, la tantang genika. Mun kula benajunan karo kun oning ngajurmia, la tantang. Napa debun beliau? Debun beliau idza ahbabta salihin fa'lam anna fika khaira. Wa idza ahabbaka salihun fa'lam anna fika sirra. Cak maturan mun seda orang taman seneng ka orang soleh, maka edalem dadan seda beda kapekusan sesabain ben Allah. Edadan seda esabain kapekusan ben Allah. Koma terusana wa idza ahabbaka sholihun fa'lam anna fika sirra. Mun sampai pujuk setelok nika niser ngolatin kaula ajunan, seneng katengkan kaula ajunan, esto karena ajunan nika asampung rohanin ka beliau. Napa debun Habib Omar bin Hafidh fa'lam anna fika sirra. Ededen sede orang taman beda rahasia, si rahasia aja tak beki ka sapa aboi kecuali ka orang seika suka di Allah. Paham? Orang nak latang gini gabon, tore kula bisa ngateraki nyari kanca bola beda di abang kia Habib Omar si apal hadis lebih 10.000 hadis apal lah. Tore bahkan beda si ada bu ulama apal 1 juta hadis, kula bimpian apal sana apa. Tore nama lelo repot tangki lanoro
orang selakar karatu, selakar la positif karatun ke Allah. Malika ula ajunan lo waterwat dengar-dengar ni ka Pak Bu Eban ka iman. Lo compok gula dengar isi tuan do makin tepan marak. Compok gula saya jawab. Orang yang kegiatan si kegiatan kenika nyimpang dari Jamiah Nahdlatul Ulama alasanna keng terkenal lah kakak mak cering terkenal lah kenika tak oleh obeng lagi torenya rese hasil zaos contoh ngak napa si ngak mangken nih kah gelak si sepoin ser Ustaz Nurul Muhammad ben remaja selain dari Cebo, dari Poli, dari Jakarta, Tanjung Priuk, Semarang, Tuban, Ben, kesedejana ajunan Pak Bu, le ale, kakak, wallahi toron, araya aki ngak mangken tak rogi. Lo rogi sampian. Sela sampian sema bede, sema keluar biaya, sema majago terob ben ngunceng korse sampai atanak ben ibu-ibu sedaja sampian ni kalau kira rogi. Bila Pak Ustad kula teroni ngahasil lah bingkengan neng yajunan Allah. Beren gelek le alek bede ibarat langkur sing ngucap amin cek nyareng bagus tangki. Kula ka pengajian Ustaz cai pun empian 2 tahun sita pongkor cai pun mun ka pengajian cai pun bakal nganeka tore bi gule pajiria ki kencerena orang entar ka pengajian benih kasoki Pak Bu ki benih kasoki napa sepatot paring ngaki ka orang selebur ka pengajian suwargan Allah suwargan Gusti Allah ghanimatu majalisil ilm al jannah debun Gusti Kanjeng Nabi sepatot bagi ota beri sekotu beri aki ka orang selebur ngaji selebur lengkining majelis ilmu subung pole benih soki tapi napa suwargan Gusti Allah benih kontraan benih dagangan paju benih tapi yang deki bisa arembet ka dagangan paju ben barokah Pak Bu deki bisa arembet bila kau la ajunan kenging barokan pujuk sita tarbiyah ben pujuk salimin nika arembet oh diin jemper dagangan na epa barokah ben Allah bisnis saya epa barokah ben Allah kau la ajunan kutu yakin cek bede barokah anapa karena nang yen unika bede barokah bede pengajian barokah Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adabuh panapah barokah nika jundun khafiyun min junudillah yursiluha ila may yasha'u min ibadih fa in halat fil mal aktharathu wa in halat fil waladi aslahathu wa in halat fil umri a'marathu barokah nika termasuk tentaran Allah sesamar. Barokah nika parengaki ben Allah Ta'ala ka manusia seekasukanin Allah. Mun barokah nika tebe ka kaula ben ka ajunan sabe ka umur nika kebay alako ibadah. Tang umur barokah panja. Empian bisa anilai tibi, tau sanilai aki ka oreng. Engkok marida tengah kholan malemma laku 2 malam saminggu sabulan barokah ben punten na sampean bisa nilai tibi Pak Bu mun pejeng tambah cakang ibejen tambah mapan kabele tangke tambah bagus tambah lampek kareng fakir ben ka anak yatim nika barokah paham manabi barokah nika saumpama ben Allah esabe kana botoh saumpama nak poton ni kan macam lep kakula ben ajunan. Bedadang-kadang nak poton ni kan masalah ko pada bi tananguh. Pada bi olahan beras marwet to. Soro ka bere ka lauk, soro ka lauk ka timur ni kan. Ni termasuk nak poto tak barokah. Jadi kaula ajunan mentero nak poton barokah palebur along polong bareng orang soleh palebur along polong ning majlis ilmu ning majlis taklim insyaallah nak poto kaula ajunan epa barokah ben Gusti Allah amin Allahumma amin mun barokah ni ka esaba kadunya epa berkat ben Allah tak keluar obeng kaula ben ajunan dari kantong, dari tas, dari dompet kecuali keluar dek kacelen seiridai Allah. Tak keluar obeng kaula ajunan dari dompet, dari kantong, dari tas kecuali obeng kenika nambahin pangatakok ka Gusti Allah.
ibagi ka ring miskin, ibagi ka anak yatim, ibagi ka masjid, ibagi ka madrasah, ibagi ka guru ben sampai terotah. Nika rezeki barokah. Hadirin jemaah pengajian, sami mulyakin Allah Subhanahu wa taala. Acara mungkin nika haul. Saya rasa nyuruh akhol nika Ustaz sambama. Tore malejiri. Perintah gelak gula ada bu dari ada haul esen nika nyeritakin kasayana orang saya kholen. Haul nika nyeritakin lalampan orang saya kholen, makin telok saya kholen. Bahasa Eropa manakib, bahasa Indonesia napa biogra, napa beda perintah dari Gusti Kanjeng Nabi, beda, kamma hadis beda. Gusti Kanjeng Nabi ada bu, hadis sahih, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Cerita akin tang umat kabala mahasina mautakum kabagusan kamapanan sejarah bagus orang selatada umur wa kufu an masawihim mun cobaan kabala ka orang lain mun cobaan tahu sakatotor nika termasuk larangan dari Rasulullah kaula nika tantuan beda cobaan cukeun lambak ki ngoden insyaallah beda ngakeun kan tangki orang kecuali Sayyidina Ali tangki kecuali Sayyidina Ali ban Gusti Kanjeng Nabi mun kaula ajunan lambak pernah keduan masa selok pate sae entah lambak pernah tuti nikah ban sampai terotah. Tapi ban Gusti Kanjeng Nabi soro ceritakin kacubaan na orang sesete dari kaula ajunan. Jadi ahaul otaba nyeritakin manakib, menceritakan biografi orang sesoleh, ulama kiai otaba puju nikah perintah resmi dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ki? Kalau paen perlu digarisbawahi perintah resmi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Beda boleh hadis lain Gusti Kanjeng Nabi ada bu. La tadhkuru halkakum illa bi khair. Kacareta orang selasete dari kakek kapitang umat kecuali kabagusan. Paham? Neka. Makan gelek ki siangna beda hataman tangki. Beda hataman. Kan banyak ya kholen ahli kubur panjenengan tangki. Masya Allah, seneng luar biasa mangken Pak Bu. Masa sampean noning jo ring sepokula senengi kuburan. Enten Pak genjeren. Si tak percaya je genjeren apa teh tahlil Quran Yasin ben sampai torota ben genjeren aja jen si sadakake ni kata ada Pak. Nika beni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tangki beni Jam'iyah Nahdlatul Ulama depak Pak Bu bahkan genjaran kenika manabi depak ka ahli kubur kaula ajunan sobung bidan ben gunung kamthalil jibal depak anyama Pak Bu ya sedede si baru keduan potra lalemak pah pada maca tahlil gelek kudan potra lalemak pah pada asadeka pada nyumpeng ke acara depak anyama tak kira kelero bentak kira taporot dek kabeng sepo kaula ajunan mun sampai kaula ajunan nikah kenging tuan bapak ben ibu si beda yalam barzah otaba yalam kubur tahu sapot repot odik kaula ajunan tikel bon pakelaren koronan tapi mun kaula ajunan oleh tuan bengasepo si beda kuburan langkong reng sepo dua tibi bantuan para ulama, bantuan orang sesoleh, tahu sanggung bingung odi pahdem mangkok, tahu ada bunga nikah. Karena apa? Karena ridhan Gusti Allah si abadi kaula ajunan nikah tergantung ridhan bapak dan ibu kaula ajunan. Paham tak? Hadirin jemaah pengajian, sesami imbul yakin Allah Subhanahu wa taala. Nikah acara haul. Ben banyak acara-acara si benih hol malolo kadang acara pun malam Jumat bola ingkilakar sobung ijaman Nabi Muhammad sobung tore paburu ke akal boleh ki kecuali sampean ngunceng tatangke tore teh
mari maghrib ka compok teh, mari maghrib ka compok ka le cong anu ji aroma ji anu ji. Kecuali depak kalangker pas anyanyi dangdutan sobat. Depak kalangker pas anyanyi akaraukian utabe pokoknya lah dangdutan. Lenika lo sae teh. Mendepak kalangker al-fatihah hadratin nabil mustafa pas yasin pas tahlil pas solawat pas burda ibun ka iman saya salah kenika. Bid'ah Pak Ustaz, engki tapi bid'ah kan beda dua, beda bid'ah hasanah, beda bid'ah dola. Kon lakon selok pernah ekalakon ng ijama Gusti Kanjeng Nabi nyimpang ben ajaran Al-Qur'an, hadis, ijma, kias, ben athar para sahabat nika dolalah nyaman. Nengi geni ka ibun ka iman senyimpang. Pola mata yasin beda Quran hadis si tak ngoliakin. Maca tahlil la ilaha illallah. Beda Quran hadis ijma si tak ngoliakin. Kula teroningake tapa bi halamanna. Saya rasa ngarang kita Pak. Paham? Maca solawat mari tahlilan pah maca solawat kemit bi burda deng munring sete petongaren. Ya Rabbi bil Mustafa. Cuma Nabi Muhammad sobung kota. Engki kula ning pon. Sobung. Napa kaleron orang mos burda nengi malam Jumat otak sampean ngemit arba'in bangazapon napa kaleron esen burda ni kanapa nyanjung kamuljaan na Nabi Muhammad ngormat kamuljaan na Nabi Muhammad ben sampai torota paham ibun ka iman ki bid'ah tapi bid'ah hasanah paham Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Kula yakin pujuk setelok mangken sekholen nika ngolacin ka kaula ajunan. Kula yakin kula ngekholen juken nengi compok ben bulan ben Jumat beki berjalan ning 15 tahun ben bulan. Saya rasa kholen pertama Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ben para pujuk, para pengarang kitab, para ulama, para habaib sekitar 400 belung polong ulama habaib ben pujuk. Ben bulan. Ning 16 tahun, sekitar 16 tahunan. Anapa? Kula keng terus seneng ngaka orang wali, polan emot kadebun Habib Umar bin Hafid gele, ken seneng kula ajunan kareng sesoleh, nengi dede kula ben ajunan beda kapekusen separingan Allah. Berarti manabi nengi dada kaula ajunan ni kaki bada kapakusan pola tak pati abit pak bu nengi narakah budian setaja manusia bekal lebeten nengi narakah pola tak pati abit mon sampai orang si kholen ni kangolatin kalaban pangolatan rohmah pangolatan belas pangolatan niser iba ka kaula ben ajunan nengi dada kaula ajunan ni kabeda rahasian Allah saya sabe saya tak kempang rahasia ke ni ka isabe kadeden kaula ajunan mun lo eka sokani ben Allah mun tero eka sokanana palebur kaula ajunan ka orang soleh saya ra orang soleh Pak Ustaz orang semapan aten gi pujuk ni ka insyaallah tak kira pati tenggian Pak Bu lo pada bi gula ben ajunan lo pangki cek pujuk ni ka lo oning maca kitab ngaratang ki sapora beni suuddon mun mangken nyari orang ngacap oning maos kitab mun mangken nyari orang ngarang kitab mangken nyari orang abahas kitab nika itap keratap salah tapi subung situ dipujuk paham anapa mi ngak genika kapinteran si ipaka ada mun keng pujuk menoreng kona orang sesole masya Allah apang kiben nak kana keni perasaanna hari lebih mulja benengko apang kiben maleng perasaanna sampai ke aten arwah lebih mulja bingko apang kiben bajingan arwah lebih mapan deringko tak pernah ulama orang soleh pujuk apang kia ben pasir asaos orang apa aja orang bajingan ya neraka aja tukang main neraka mun puju tak kira Pak Abu, tak kira. Nah pampian pernah budak buben eron orang wali, punten tak pernah. Paham? Aku mun mangken, masya Allah. Siapa wah? Orang tak aja, neraka lah jelas. Ngarasan kundin abeng cibi neraka. Lagi, sebora kula budak bunga ni kabengal, polan kula ngangkep macedi teretan ibu bapak alek macedi panakan. Sebuah makan kula munion jeng jauh pasti gandeng kula nika lucu pasti gandeng kula nika lucu
ke Holil Yasin terus ke saya rasa ke Musli Adnan. Pokoknya lucu kan dengan gula lo bisa mah lucu. Jadi ngaji mi amina lucuan nih beni lawa tang. Keng maleng akali. Jadi male bede online, male bede hasillah, male bede manfaatah dikala dukale ya kholen tang. Ladu kale ibadah kaula ajunan nikah sanau salok total ninte pujuk sita tarbiyah ben pujuk salim sanau selok 100% kaula nikah ninte kata weddu enna beni pas kaula nikah total tak atorok sama sekali samampun kaula ben ajunan pasti mun ikanto ni garing termasuk nak poton pasti oning ulam be pujuk sita mun mari maghrib da ieu saya baca sampai kol sekian tikel makai lalok pado sampai kol sekian ninte sana usah kau ajunan lok sami sarang kon lakon na bujuk si telok nikah nyaman beda online pas bawa dekhol an bentau tapi lakon tambah salbut eman nikah banyak biayan pak bu eman ibadan saya tak abajeng lah tikel makai ngalak sabak to malolo karena tak mungkin mun bujuk telok nikah tak abajeng mi pa beda orang wali tak abajeng mun ki lebur kau beng kula lo acerita orang jadab, orang majdub, seetarik akal kesadaran naban Allah, ikente akal kekanak-kanakan, saya tak tahu KPC, mun biru je seket lo oning, mun saya semira 1.000 lo oning, mun ni kalau abajeng lo anapa tan, mun ki oning, 20.000, iketan, atosan, je lama helap, tinggi, sera saos pon, sera saos, kadang lama helap, oh, mun ki KPC ki lebur. Kareng bini racun ki pada bi jejeleng, mending jejeleng le ale. Jejeleng ni kamu nggak telak lampu, mun nambero, ngantur kapu, kerja pakai lampu, atau abeli wala. Mun ki pada ban jejeleng kula terutama, jalan mahelap. Paham? Si tak tahu mana solat beri kadumal makula nyuon mas jadi bapak kute ale penakan torea solat langalak duhur malolo keluh. Kelu, entan beni pas gula nyoro asarat apa jangan entan kelu. Tak oning tuan, lah tahu saat dua kelu lah bismillah keng sambiajar. Saya tak tahu mana puasa seumpama beri semua tak puasa tahun boleh apa puasa tikal makai lalu opol kelu. Ngalak sana pak are ke teluare pas 15 16 pas petolekor belu lekor sangat lekor kelu. Mentai late pak napa ini kata bisa pak bu, paham? Ben kaula ajunan kotu keduan keinginan otaba cita-cita kangkui au beteti orang selebih saya mongku Gusti Allah tikal pak bu make kaula ajunan ni kata saya caan orang tapi saya mongku Allah. Mangken ibaleun na pon beni malan nah kakula pribadi terutama kula keng mai muta ka abak gula tibi ni ka acara bagus mangken pon meriah itu beng 2 tahun sita pongkor sedaja panitia sedaja bu-ibu ya jaman benih oleh nengko ya jaman sampai keluar ki neng yate sampai akuli ate kaula ajunan pak bapak sedaja li ale kan di majadi ya jaman nadongko eman Keng eman kadung apok pak nikah sekitar samingguan apok pak bodoh nyewa nikah malaikat ator keajunan Allah ya teh sampai akuli terutama panitia ya mun bening kok mun longkok cek sampai laden padena kaula ajunan keduan emas sakilu asiaran kamaleng dok saja maleng taman kulen di emas ke sahabat ibaban lencak koncin badan kata selabeng lober paham? Tidak sampai. Hadirin jemaah pengajian, sesami imbul yakin Allah Subhanahu wa taala. Kula lo alaranga ajunan neka lebur katunya hunten jaring make gula lebur katunya. Tapi tidak sampai tunya neka teti penyebab lopan kaula ajunan dek kaparentan Gusti Allah. Kula manabi emot kadebun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada bunga nikah. Innad dunya irtahalat mudbiratan wal akhiratu irtahalat muqbilatan walikullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun
wa gadan hisabun wala amalun. Nika male jadi rem kakaula ajunan. Nika male jadi tatang genan dek kakaula ajunan. Male jadi pondasi kakaula ajunan. Si kaula ajunan laku du malam nika pada loe pangki omor jek maren nika kula kita ada pak kacompo pas tatabrak saumpama. Pada loe pangki je sehat jek tak makan tak kok ki sehat. Sombong korangin, ujub korangin, riak korangin, sedian korangin, irian korangin. Karena apa? Karena debun Sayyidina Ali karramallahu wajhah dunya nika ajalan nyorot. Kan melarat, arwah ajalan demah, munajalan nika bahasan biasan, secocok, aneka keade tangki. Ayo ajalan, maju jalan, masa apa nyorot ring gerak jalan. Bi Sayyidina Ali tunya nika ajalan keng ajalan nyorot. Kenapa Pak Bu? Saya maksud Sayyidina Ali tunya saya tempatin kaula ajunan nika ajalan nyorot. Kaula ajunan si asal umur 20 tahun laku nika pas ibu selekor umur selekor tahun umur 2 lekor tambah jauh katunya tunya nika sajen sajen tak kira apang kiban kula tunya Pak Bu kaula ajunan long molong mulai mangken cat abe terodi 1000 tahun lagi tapi tak bisa ten nika sudah kenyataan sobung manosa seodi terus saya lam tunya. Napa terusan ada bun Sayyidina Ali wal akhiratu irtahalat mukbilatan sedangkan akhirat nikah ajalan kaade ngadep saja. Kula sajen atambe umur, kula sajen atambe usia nikah sajen semak ke akhirat. Nikah kadang-kadang kaula ajunan lok sadar. Selok sadar nikah kadang-kadang penyebab penapa Pak Ustaz bisa jadi dunia Pak Bu bisa kadang-kadang dunia, bisa kadang-kadang pangkat, bisa kadang-kadang kewibawaan, bisa kadang-kadang paparing seiparingin Allah dek kaula ajunan nika dadi penyebab dadi tanangu dadi penyakit kaula ajunan nika lo sadar di akhirat nika ajeulun tambah semak ka kaula ajunan. Ya korban akal. Mbak kula sobung, ring sepola kek kula sobung, lambek beda sehat, ki ganteng ki ngudan ring sepo kula, sobung makin. Wal akhiratu irtahalat mukbilatan. Akhirat cambo semak kagula benajunan. Jek saking akhirat nika bede peramian saumpama dari taman bu ibu ajalan oleh 1 menit depak kanika. 2 menit depak kanika. Setengah jam depak kabarek, 1 jam depak ka peramian. Pada ben kenika. Dan semak akhirat. Anapa? Karena yang tarin ben gula ajunan. Nika pasti tinggi. Pasti. Napa cai pon terusan ada bun Sayyidina Ali walikullim minhuma banun tunya ben akhirat ben tunya ajra endi anak buah beda majikanna beda anak buan bila beda anak buan beda majikanna tunya ben akhirat jera pada ben majikan si andi anak buah wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya ngak kengain ya manusia ngak kengain ya orang taman seda cek sampai teti anak buan tunya seda cek sampai perbudak tunya sampai lupa ka Gusti Allah sak kebai kaula benajunan wa kunu min abna'il akhirah beli cetia tibiin manusia orang taman ayo jira ceti anak buan akhirat. Napa saya maksud ceti anak buan akhirat? Bekton ibadah, bekton asolat, bekton apasa, bekton ngaji. Ajaran agama Islam tak toman marwat, tak toman menuntut dak ka orang si memelu agama Islam harus ibadah tok punten. Bekton ngaji, bekton ajualan, bekton ibadah. Tapi seitekan lagi ben Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa kunu min abna'il akhirah. Napa alasan Sayyidina Ali nekan ka kaula terutama ben kaajunan level kula sebede taman fa innal yauma amalun wala hisabun. Mangken ni 2000 selekor amalun wala hisabun kenangan nakalakuan malolo tade bitongan mangken Pak Bu empian dengkia 1000 kali sehari semalam kabel tangke empian nikah iria 1000 kali sehari semalam kabel tangke tade hisab pun mangken Pak Bu pakelar empian seti orang bengkot pakelar empian seti orang kurang ajar mangken nang tenang kula ben sampean anapa beni hisab mangken urusan kalakuan
Terosaki ben Sayyidina Ali wa gadan hisabun wala amalun bingkengan depak ke alam kubur utaba depak ke cina kiamat utaba depak ke mahsyar utaba depak ke catatan na bagi amal becek benamal cuba hisabun wala amalun tada kalakuan pejeng la ta'akhuna pak bu bila kula benajunan depak ke kuburan depak ke hari kiamat depak ke mahsyar saja kala ta'akhuna bila kau ajunan dapat ke kuburan kiamat ke mahsyar awiritan la ta'akhuna sekali pun wa gadan hisabun wala amalun bingkengan tada kalakuan si beda cuma hesapa kalakuan si pernah ikalako ben kula ajunan mangken nih sepora saibu sepora terutama ke pribadi kula diri manter itu yakin orang si tambah are tambah minggu tambah bulan cecekin orang si tambah takok ka Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Mantar cecekin orang si ahli sujud ka Allah. Mantar cecekin orang si tada sifat iri neng yate, sifat jengkin neng yate. Malika ula ajunan nikah lo todus bingkengan ngadepe ka ajunan Allah. Lo patelo malo kaula bingkengan muna pangkia ben Rasulullah. Karena mandi bi kaula lakone tunya jengki Pak Bu. Ngalak bener jibi mun orang la tada buku nengkok karo sebada bukun. Siapang kia ben Allah kolet mua Pak Bu. Siapang kia ben Rasulullah kaula ajunan tak kira bisa. Nah pas yang telekin gula benajunan mulok ngan teleki cinta ka pujuk sita pujuk tarbiyah ban pujuk salimin tore jak mun kula menapa jang nengi pateng-teng kula takbir badai pateng-teng oleh 2 rakaat beri tanah mirah 3 rakaat beri patemon salam beri suramadu nikah si yang telekin ngakeli ngake-ngain sesogi ya termasuk gula di pangkat ustad ngani kan menterben Allah Ta'ala pangkat ben kasokian ni kalau tu dia penyebab kaula ajunan nikah aremiaki ke orang lain amin pangkat ben kasokian kawibawaan ben sapitorota manterlo atet yakin kaula ajunan saja ngintengaki ke orang lain beli manter tambah pasoki gula ajunan tambah tawaddu ka orang semelarat tambah sopan ka orang semelarat jaring kadang mun sing ngelok salam ring melarat Pak Bu padahal lo asaren pahrok mangerok ngalaim busi taluk aja Assalamualaikum padahal assalamualaikum may pacik lemes ya Allah assalamualaikum lah itu mujak minjem apa si taluk aja ikal jaring lama jadi yang pakai kiri panakan lagi kiri ngane ya orang mobil lo banyak mobil lo anu panakan sakit lah itu mujak minjem mobil assalamualaikum awak tabah dung mate dung mala embong menterlo ngagene ka amin menterbeku ka orang setan di kisi alem si oneng ngaji menterlo arem yakin ka orang awam se bodoh ki men pas sering alem si oneng ngaji si oneng hukum si oneng kitab si oneng tafsir nika arem yakin ka orang se bodoh pas ngenteng ngaki ka orang awam aneka najek kacepeta kiamat najek kacepeta de tengah kiamat. Mun mangken kula ajunan make alakuan apa ya tenang napa. Mun mangken kalakuan kaula ben ajunan selo langsung nikah ebri okoman mun la berkaitan ben urusan ngicok pai temu nikah urusan polisi. Mun kula ben ajunan ngicok lo temu nikah nang tenang kan. Tapi nang akhirat tak bisa nang tenang gula benajunan. Karena apa? Karena nang akhirat nikah urusan hesap. Bitongan. Kerenaan. Wes kamar ya, ring di maring taman. Ayo laba apaan lakon? Mulai ki umur 19 sampai umur 30, apaan lakon? Karing tuan demah, kalaken demah, kabinin na demah tanggung jawab panja. Kasantren demah, kakurun kurang acara panja. Lah tak bisa kan? Lah tak bisa kau laju nana komentar. Papintere manusan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gerbil yelem kunci colok kaula benajunan si abu dabu tanang kaula benajunan kalaben cucur si nyakseen soko dua kaula benajunan kalaben bagus. Lah tak usah tak makan tak taki. Lah tahu sobung serang. Mun Gusti Kanjeng Nabi kaki seje taki. Alos sepindah tempat kula bi panjenengan ni kami pas lo ngonoro agenikah kedua jelan-jelan apa
Yulang na pole ben kula saya tak tahu mana pejeng tan teretan kula si bedai taman latihan ngalak duret tok. Mun mahripet takok sengka pola di tasik atau beri talon ngalak duret tok, Bang. Mun beda kata moyan pinter dah asara mi tak pejeng jong mi duret tok kabele soro kula ka pon luan apa. Bi Ustaz Afton pateng-teng kula soro ngalak duret tok tapi buntoken ki bacukeun tapi soro sambi nganikah. Nggih. Sebiasan langka kalake di sepora buk bibi ibu sepora impian nikah ibu gula impian bibi gula lok teke mun sampean masuk neraka bi bu buk lok teke tretan gula sampean bele gula sampean korangin mun asala nyentak volumen nikah ekeding sampai petong Roma pakari telur Roma apa kak mun si asala apa sih korangin ya cek langsung ambu lah jelas lok kira bisa bu buk pak bi lok bira bisa tak korangin selangka kolangin nak kanak kini si ampo langka si semua dewasa didik SMP SMA karing tuan si ampo congoco ye pol lagi cek pol lagi lek mun terodiin jembara lek mun terodiin bunga lek wallahi wan nabi mun congocoan ring tua duaan sedalek wallahi wan nabi tak kira jember marah pacalang daim si asojud le alek pola beda santre segita abali pacalang sampai duaan telengah sampai tongkaan pada burin ketang sambama ajak rontoron bejang sonat tapi nyakeen naten ring duaan wallahi lo gara-gara tuga Allah marah ipa madura wigula apa ma bedele ale mun padene kene anik kanika bede masuk akal lah make si kalam pipiru si tedung make bentak jalan anak-anak kene tapi mun sila semua raja lah semua songut ni kala pelak nyergu rokok ni sabora cek kalangkah pamapan pabagus palampe pasopan muntero oliah ridon Gusti Allah mun kula Pak Bu ajunan reng Allah Ta'ala nika ridho napa punten kakaula ben ajunan beleena maleoning mun tero oning aja Allah Ta'ala ridho kakaula ben ajunan jeling alis sebapak ben ibu kaula olatin selera muljan bapak ben ibu kaula mun selera muan ales sebapak ben ibu kaula nika bunga kala benteng kakulin kaula sesopan mun muan bapak ben ibu kaula nika jemper asabab akhlak ke kaula semapan wallahi Allah Ta'ala ridha ka kaula ben ajunan tapi sabalikah Pak Alemin tapi sering makersok ales sebapak ben ibu sering mapekel dak ka bapak ben ibu mapekel dak ka bapak ben ibu wallahi Allah Ta'ala lo ridha ka kaula ben ajunan bila kaula ajunan odi ialam tunnya sisa kecil nika ben lo sampai setengah jam bahkan bada debuan nika odi nengi ialam tunnya nika pada bi ambu ngau pesa kecil kaula ajunan mun pas ta oleh ridon Allah ka kamma apa bu mangkan nengi kuburan ni kalau itemu cek berempat ibu tahun berempat juta tahun ning hi kuburan mangken ialam berja nika si tempatin bujuk telok nika oleh sanapa tahun ka mangken banyak tahun pun ki kurang sanapa tahun nak ki Pak Ustaz pujuk si telok nika bedeen ialam kubur bedeen ialam berja pada lo oning bila tepe kiamat apin dapas tempat ta lagi jadi alam kubur nika beni alam dunya beni alam akhirat ki maleoning, male paham. Alam kubur Pak Bu, otaba garis miring alam berza, nika beni alam dunya, beni alam akhirat. Nika kita masuk ke akhirat alam kubur Pak Bu.